मोर नमस्कार बयनोबो आं खुलुमनाय जासिग्रोबाय परम श्रद्धार इउपिपिएल दलर सभापति बीटीसी चीफ श्रीजुत प्रमोद बर' डांगरिया डेपुटी चीफ गोविंद चंद्र बसुमतारी डांगरिया एमपी रोंगोरा नार्जारी डांगरिया एमपी जयंत बसुमतारी डांगरिया इउपिपिएल दलर जेनेरेल सेक्रेटारी राजु नार्जारी डांगरिया EM रंजित बसुमतारी डांगरिया MLA जिरन बसुमतारी डांगरिया MLA निर्मल कुमार ब्रह्म डांगरिया MCLA माधव चंद्र शेट्टी डांगरिया चंदन ब्रह्म डांगरिया EM नीलुत स्वर्गीयारी डांगरिया EM धनंजय बसुमतारी डांगरिया EM साइकं बसुमतारी डांगरिया MCLA जय मुसाहारी डांगरिया प्रमुखे आरो अखमत अन्यतम कैबिनेट मंत्री इउपिपिएल दलर जन्मदाता सम्मानीय कैबिनेट मंत्री उर्खावगोरा ब्रह्म डांगरिया मंचर उपविष्ट सकलो आमार इउपिपिएल दलर ज्येष्ठ नेता और नेत्री डांगरिया और डांगरियानी सकल आरो आजिर मैं और मोर लगत अगणन आमार बीपीएफ दलर प्राइमारी प्रेसिडेंट सेक्रेटारी পৰা आरम्भ करी नियर एबाउट 400 जन इउपिपिएल दलर योगदान करिबर कारणे अहा मोर श्रद्धार दादा भाई सकल आरो एइखन मंचत योगदान करा अंचलर इउपिपिएल दलर श्रद्धार दादा भाई बाई भनी सकल आरो आमार मरमर जार्नालिस्ट रिपोर्टर बंधुসকল मानाव गेदेर रायजोफोर आङो आरो जोंनि लोगोफ्रा दिनै गावनि गोसो सिंनिफ्रायनो बुजिनानै सोरनिबा प्रेसाराव नङा सोरखौबा गाज्रि मोननानै नङा जोङो इउपिपिएल दोलोआव योगदान खालामनो आगोलबोदों दिनै आंनि आरो जोंनि लोगोफोरनि इउपिपिएल दोलोआव योगदान खालामनाया बीपीएफ दोलो नागारनाया जोंनि रां रुफा नागिरनानै नङा जोङो पावार नागिरनानै नङा श्रद्धा दादा भाई सकल भाई भनी सकल मैं आरो आमार अगणन बीपीएफ दलर পৰা আজি इउपिपिएल दलर जी योगदान करार इ कार्जटो आमी किबा धन सम्पत्ति थका पैसा बिचारि पेलाय आहा नाय आमी पावार किबा EM मंत्री होवार एटा आशा बा लक्ष्य লৈ पेलाय आमी आहा नाय आमी बिचारिछु जे जी दिनाकन आमार अंचलत एटारकै बेसि राजनैतिक दल रिजनेल पार्टी आंचलिक दल गठन करा हल हिदिनार पराय आमी देखिछु राजनीतिर कथा লৈ पेलाय आमार समाज बिशृंखल হৈ গৈছে राजनैतिक भावे आमार द्वंद्व खाजिया गाली गालास यार कारणे कि होइছে गाँवत समाले सकलोए हेतु उपलब्धि करिब पारे এই राजनीतिक द्वंद्वटो नेता सकলৰ মাজত मात्र थाका नाय गाँवर समाजলৈকে समाय গৈছে गाँवर किबा जुदि बिया হয়
কোনোবা সুধিব UPPLৰ বিয়া না BPFৰ বিয়া। BPFৰ যদি কাৰোবা ছোৱালী কোনোবা BPFৰ নেতাৰ ছোৱালী যদি বিয়া হয়, UPPLৰ একেটা গাঁৱৰ মানুহসকলক মাথা নহয়, যাবলৈ অসুবিধা পায়। কোনোবা UPPLৰ মানুহ কিবা অঘটন হৈ পেলাই ঢুকালে মৰিলে, তাতো BPFৰ মানুহসকলে যাবলৈ অসুবিধা পোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি আমাৰ মাজত আহিছে, যিটো আমি নিবিচাৰো। গতিকে আমি চিন্তা কৰিছো যে BTCৰ সমাজ প্ৰত্যেক জাতি গোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বীক ৰাজনৈতিকভাৱে একত্ৰিত কৰি আমাৰ যিটো আঞ্চলিক দল UPPL দল সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো শিৱ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এটা শক্তিশালী আঞ্চলিক দল গঢ়ি তুলিব লাগে আৰু অঞ্চলৰ স্থায়ী ৰাজনৈতিক ভাল এটা বাতাবৰণ আমি গঢ়ি তুলিব লাগে আৰু BTCৰ চৰকাৰখন ষ্টেবল কৰিব লাগে। এই উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আজি আমি BPFৰ অকল ইয়াত নহয়, অকল মই নহয়, অকল আমাৰ চিৰাং দুৱাৰত নহয়, খালি পৰহিৰ পৰা সমগ্ৰ BTC অঞ্চলত এই পৰিস্থিতি আহিব। বহুতো BPFৰ নেতা নেত্ৰী আৰু কৰ্মীসকলে BPF দল ত্যাগ কৰি UPPL দলত যোগদান কৰিব। मानाव गेदेर साफ्रोमबो रायजो राजाफोर UPPLनि दैदेनगिरि आरो मावथि नोंथांमोननिसिम आं मोनसे खावलायनाय जे जोङो गोलाव सम राजनीतिनि बाथ्रा लानानै एसे नांलायबोबाय बोराबलायबोबाय। दा बेखाय गुबुन दलनि मानसिफ्रा गुबुन दलाव थाङोब्ला डेफिनेटलि एसे उसुबिदा मोननाया थायो, एडजास्टमेन्टनि एसे साइकोलजिकेलि प्रब्लेम मोनो। दा जेरैहाय आंजों लोगोसे गोबांथार आमार दादगारि प्राइमारी कमिटि फर प्रेसिडेंट सेक्रेटारि आरो अलमोस्ट ऑल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, देवस्रीत ऑल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, आमार शांतिपुरत प्रेसिडेंट सेक्रेटारि पर आरम्भ करी किमान जिमान सेनियर नेताসকল আছে नेत्रीসকল আছে, रानीकाटा एफाले खुंग्रिं एफाले आश्राबारी थाइकाजरा गोटे समग्र अञ्चলৰ পৰা যোগদান কৰিবলৈ আহিছে। তেখেতসকলে কেতিয়াবা অনুভৱ কৰে আমি কেনেকৈ ইমান দিন আমি কাজিয়া কৰিলো, UPPL অফিসত আমি কেনেকৈ যাম। এই কথাটো আপোনালোকে সমস্যা হিচাপে লৈ থাকিব নালাগে, এইটো মনৰ পৰা পুৰাপুৰি একদম উলিয়াই দিয়ক। আজিৰ পৰা আমি UPPL অফিসত পুরানি UPPLৰ যি অধিকাৰ আছে আজিৰ পৰা আমাৰো সেই অধিকাৰ আছে, নংगौना नङा? जोंबो बिथांमोना जि सियाराव जिरायोमोन UPPLनि सोद्रोमा जानानै, दिनैनिफ्राय जोंबो बेवहाय UPPLनि सोद्रोमा जानानै जों बेवहाय जिरायगोन, बेवहाय साहा लोंगोन, बेवहाय जोङो देश विदेशनि जोंनि दोलोनि समग्र समाजनि खोथा बाथ्राफोरखौ जों बेवहाय सावरायगोन, खामानि मावगोन। आं गोलाव बुंला, गोबां दैदेनगिरि बेहाय दंफैयो, बिथांमोनहा गोबां सुबुरुन होलांगोन। মই আজি মোৰ কৰ্মীসকল মোক অকলে নেৰি মোৰ লগত পিছে পিছে আহি পেলাই UPPL দলত যোগদান কৰিবলৈ আহিছে, মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্তৰৰ পৰা মই শ্ৰদ্ধা জনাইছো, आं खुलुमो नोंथांमोनखौ। आरो फैगोन दा गिनो नाङा, सोरबा सोरबा दिनै होबथादों नङा होमबा? আজি বাধা কৰিছে কয়েকজনে আৰু বহুত আহিব লগা আছিল। আশ্ৰাবাৰীত জমা হোৱা মানুহসকলক বাধা দি পেলাই আকৌ ঘৰত পঠিয়াই দিছে, সব জায়গাত তেনেকুৱা হৈছে। গতিকে মই অনুৰোধ কৰিম তেখেতসকলক, যিসকলে আজি আহিব পৰা নাই অতি সোনকালে তেখেতসকলেও আহিব আৰু আহিবৰ কাৰণে মেণ্টেলি তেখেতসকলে ৰেডি হৈ থকাটো ভাল, नङा होमबा? बे रोखोम खालामजोबनि नोंथांमोनाबो बुजायजोब फैजोबगोन। खालि बियो समनिल' फाराग।
गाबोन सोरबा फैगोन समफोर सोरबा फैगोन बेनिल' टाइमल' दा नोंथांमोनखौ पुनर्बार मोर आन्तरिक अभिनन्दन आरो श्रद्धा जनाय मोर बक्तव्य सामरिछु धन्यबाद।